अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसिलिटेटर प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अमीन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फैसिलिटेटर प्लस के प्लेटफॉर्म से आपके पास नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेके आते हैं। आपने अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट करना है, आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, हम नए नए बिज़नेस आइडियाज़ आपके पास लेके आते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। और आप लोग अपने बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिज़नेस को मल्टी नेशनल लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपको कौन कौन से असूल व ज़वाबित बनाने चाहिए। तो हम डिफरेंट किस्म के जो फैक्ट्स हैं आपके सामने अनफोल्ड करते हैं। तो इसी तरह आज हम वाल्व मास्टर में मौजूद हैं, ब्रांथ रोड के ऊपर। हमारे साथ हाशिम साहब मौजूद हैं, वाल्व मास्टर के ओनर हैं ये। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हाशिम साहब का हकीकत में जो बिज़नेस है वो क्या है, ये किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और इनका बिज़नेस हकीकत में क्या है, ये अपने कस्टमर को प्रोवाइड क्या करते हैं। जी हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक हैं आप? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, बताइएगा आपका हकीकत में बिज़नेस है क्या और आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आप डील करते हैं। जी सर, हमारा बिज़नेस बेसिकली इंडस्ट्री के रिलेटेड है। बॉयलर पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, न्यूमेटिक है और मैकेनिकल के वेल्व्स वगैरह हैं। और फिटिंग, ऑल फिटिंग, एसएस, एमएस, हर तरह की सीएनजी, हाइड्रोलिक फिटिंग, हर तरह की एसेसरी मुकम्मल मौजूद है हमारे पास। और हमारा बेसिकली बॉयलर के रिलेटेड ज़्यादा काम है। जी, ठीक हो गया। यानी कि आपका कहने का मुराद ये है कि आप अमूमन जो स्मॉल इंडस्ट्री एरिया है आप उसको ज़्यादा टारगेट करते हैं। आपका जो कस्टमर है वो स्मॉल इंडस्ट्री से ज़्यादा है, क्योंकि आप जैसे कि पार्ट्स के बता रहे हैं कि बॉयलर पार्ट्स हैं, आपके पास जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो आप ये बताएं कि आप स्मॉल इंडस्ट्री को हिट करते हैं या आपका जो कस्टमर है वो बड़ी इंडस्ट्री है। जी सर, बड़ी से बड़ी पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, मल्टी नेशनल कंपनी, उनसे रिलेटेड है। छोटी से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक रिलेटेड है। सारा काम यही है। इंडस्ट्री के जितने स्पेयर पार्ट्स हमारे पास होते हैं सब। जी, ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो कंपनी है इसकी जो बुनियादी महारत है वो क्या है, आपकी कम्पिटेंसी क्या है, यानी कि कस्टमर्स किस वजह से आपको प्रेफर करते हैं, कौन सी आपकी चीज़ है जो कस्टमर को पसंद आती है। जी सर, पहली तो बात है कि हम जो कस्टमर के साथ बात करते हैं इंशाल्लाह वही उसे चीज़ देते हैं। दूसरी बात कि हम टाइम पे उसे सामान पहुंचाते हैं। तीसरी बात कि हम उसको रेट कम पे देते हैं चीज़। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल आता है, उसे पसंद नहीं आती, वहाँ पे जाके उसकी इस्तेमाल नहीं होती, हम उसे रिप्लेसमेंट भी करते हैं, वापसी भी करते हैं। चाहे वो हमारे से पैसे वापस ले या कोई चीज़ वापस ले ले, कोई मसला नहीं है। हम ये चीज़ें उसको क्वालिटी पे म्यार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा हाशिम साहब, आप इसके अलावा ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं कि मेनली उनको अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताएं कि आपकी मेनली कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप हमारा कोई कस्टमर, हमारा कोई नाज़रीन जो कि आपका कस्टमर भी हो सकता है, वो अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो मतलब कि आपसे कोई पार्ट्स खरीदना चाहता है, तो आप कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताएं जो कि आपके पास अवेलेबल हैं, जो मेनली आप जिनमें डील करते हैं। जी सर, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं जिनमें डील करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे हम बता सकते हैं जो कि जैसे कि बॉयलर के पार्ट्स, स्टीम ट्रैप है और पीआरवी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है और ग्लो वाल्व है, एनआरवी है और ग्लास लेवल पट्टी है, एंगल वाल है। मतलब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं। और लेकिन कुछ ये शॉर्टकट सेफ्टी वाल्व है बॉयलर के। इस तरह हम ये चीज़ें जो है इसमें हम प्रोफेशनल हैं, तो ये चीज़ें हम प्रोवाइड करके देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हाशिम साहब आप ये बताइएगा कि आपके जो बेहतरीन कस्टमर्स हैं, यानी कि आपके जो परफेक्ट कस्टमर्स हैं जो आपके पास बार बार आते हैं, रेपुटेशन के साथ आपके पास आते हैं, तो आप ये बताना चाहें कि वो आपकी कौन सी ऐसी खसूसियत है जो उनको पसंद है कि जिसकी वजह से वो ख़ुद भी आते हैं और दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन ये जान सकें कि आपके पास कौन सी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास बार बार आना पसंद करता है। एक तो हम जो भी कस्टमर हमारा आता है हमारे पास और जो चीज़ मांगता है, हम पहले उसकी बात समझते हैं कि वो उसे चीज़ किसकी ज़रूरत है, उसे चाहिए क्या। हम ये उसे बात समझाते हैं कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि हम जो उसे कहते हैं वही करते हैं काम।
اور تیسری بات کہ چیز اس کو اچھی دیتے ہیں, پھر بھی اسے کہہ دیتے ہیں اگر آپ کی استعمال میں نہیں ہوگی تو وہ واپس بھی کر سکتے ہو آپ. اور چوتھی چیز کہ ہم اس کو مارکیٹ سے کم ریٹ پہ دیتے ہیں, اور مارکیٹ میں ریٹ چاہے اسے کہتے ہیں پتہ کر کے آ جاؤ اور اب بعد میں ہمارے پاس آ جانا, اور اسے چیز سستی اور اچھی پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. ہمارے پاس نہ بھی ہو تو مارکیٹ سے پرووائڈ کر کے دے دیتے ہیں اور گارنٹی شدہ کے ساتھ کر کے دیتے ہیں. جی ہاشم صاحب, میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں, آپ نے بعض دفعہ مطلب کہ ان کے منہ سے بھی اگر کوئی کسٹمر آئے, اگر آپ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اگر ان کو اچھی کوالٹی کی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ اکنامیکل ریٹ میں پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کسٹمرز نے کبھی آپ کو فیڈ بیک دیا ہو تو وہ آپ کے متعلق کیسے بات کرتے ہیں کہ ہاشم کے پاس ہمیں جو چیز ہے وہ مطلب کہ کوالٹی کی دیتا ہے, یا وہ ایک ہی بات کرتا ہے, چیزیں ٹائملی دیتا ہے. تو آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے کسٹمر کیسے ایکسپریس کرتے ہیں دوسروں کے سامنے بھی, جب بات کرتے ہیں کہ یار ہاشم کے پاس چلے جاؤ وہ یہ کرتا ہے, تو وہ کون سی آپ کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی سر, ایک تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں, بار بار بحث والی بات نہیں کہ مطلب کہ چیز کا ریٹ زیادہ بتا دیا اور بعد میں کم کر دیا. ہم ایک ہی ریٹ بتاتے ہیں اور وہی لیتے ہیں. اور دوسری بات کہ اس کو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو اچھی جگہ پہ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو وہاں سے ملے گی, ہمارے پاس نہیں ہے. اور تیسری بات کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ جا کے چیز چلتی ہے, اور بعد میں گاہک آ کے کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں یار اس کے پاس چلے جو, انشاءاللہ وہ چیز جو چیز دے گا جو کہے گا وہی ہوگی, اور چیز اچھی دے گا آپ کو جو چلنے والی ہوگی. یہی کہ بس خصوصیات. اچھا ہاشم صاحب, میں آخر میں پھر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ صرف کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہیں, میری کمپنی وال ماسٹر اس میں ایکسپرٹ ہے, اور ہم یہ چیز اس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے جو یہ بزنس کر رہے ہیں ہم ان سب سے یہ جو کام ہے یہ ہم سب سے بہتر کرتے ہیں. تو کوئی ایک ایسی چیز جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں. جی سر, ہماری کمپنی کا نام بیسکلی وال ماسٹر ہے. وال ماسٹر کا معنی یہ ہے کہ ہم والوں میں ماسٹر ہیں. جی بالکل. اور دوسری بات ہم مکینیکل میں ایکسپرٹ ہیں. کسی بھی طرح کا کوئی کام جو نہیں کر رہا, جو کہتا ہم سے نہیں ہوگا, وہ ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے, اور کر کے دکھایا بھی ہے کئی بار. جی شکریہ ہاشم صاحب. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہاشم صاحب ہمارے پاس موجود تھے, اور یہ جو اپنے بزنس کے متعلق بتا رہے تھے کہ ان کا جو مینلی بزنس ہے وہ بوائلر پارٹس, میکینیکل انسٹرومنٹس, اور جو اسمال انڈسٹری سے لے کر بڑی سے بڑی انڈسٹری تک یہ ہر قسم کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی سپلائی کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ اپنے پارٹس کے متعلق, اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کے متعلق یہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنے کسٹمر کو جو چیز دیتے ہیں اس کی کوالٹی ہوتی ہے اور ہم اکنامیکل ریٹ میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنے میزبان شفیق امین کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے فیسیلیٹیٹر پلس کو. شکریہ. فیسیلیٹیٹرز پلس پاکستان کا واحد ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو کہ پاکستانی صنعت کے قابل اور ہنرمند افراد کے علم و فن کو نہ صرف پاکستان میں فروغ دینے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی مصنوعات اور سروسز کو پورے پاکستان میں پہنچانے کے لیے اپنی خصوصی سروسز بھی فراہم کر رہا ہے. نیز کاروباری حضرات کی کمپنی کی تشہیر کے لیے بھی مکمل سہولیات فراہم کر رہا ہے. لہٰذا اگر آپ بھی بدلتے وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق آسانی کے ساتھ اپنے علم, ہنر, سروسز, مصنوعات اور بزنس کی تشہیر اور ترقی چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر فوری رابطہ کریں. شکریہ.